On Monday evening, the IPFT has submitted a memorandum to the Northeast India's advisor A.K. Mishra. On this day, all the members of IPFT met the Ministry of Home Affairs Northeast India's advisor A.K. Mishra in the chamber of Minister Shukla Charan Nowatia at the Secretariat. The Ministry of Home Affairs Northeast India's advisor A.K. Mishra has arrived in the state Tripura on Monday. He then first met with the Chief Minister of the state. Chief Minister Dr. Manik Shah discussed on several important issues with the Northeast India's advisor A.K. Mishra. আজকে একটু আগে এমএচ এর যে নর্থ ইস্টের অ্যাডভাইজার মিস্টার একে মিশ্রাজি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তো বিভিন্ন বিষয়ে যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছে ওনাদের কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় এইসব বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে, বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমি আমার তরফ থেকে ওনাদের সমস্ত বিষয় ওনার গোচরে আমি এনেছি। আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে কি কি বিষয়ে আমরা জনজাতি এলাকায় বাজেট থেকে আরম্ভ করে আমাদের তাছাড়া রাস্তাঘাট, এখানকার স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন বিষয়ে কীভাবে ডেভেলপমেন্ট করছি বিষয়গুলো আমরা রেখেছি। এবং ওনাকে এটাও আমি অনুরোধ করেছি যে যতগুলো আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীর যারা সমাজপতিরা আছেন ওনাদের সাথে যাতে উনি কথাবার্তা বলেন। এবং শুধু তাই নয়, যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি আমাদের আছে ত্রিপুরাতে, পলিটিক্যাল পার্টির জনজাতি যারা ওনাদের সেলগুলো আছে, বিভিন্ন বিভাগ আছে, আমাদের যেমন প্রদেশ বিজেপির যেমন মোর্চা আছে, জনজাতি মোর্চা, আমাদের ইনক্লুডিং আমাদের জনজাতি মোর্চা, বিভিন্ন ট্রাইবেল যারা স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন আছে তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমি ওনাকে অনুরোধ করি। তাতে করে আমাদের অনেক সমস্যা আছে, তো সেই সমস্যাগুলোর সম্পর্কে উনি আরও বেশি করে অবহিত হবেন। এবং আমিও চাই যে এই বিষয়গুলো উনি জানুক। আমাদের তরফ থেকে তো আমরা বলেছি ওনাকে যে কী কী এখানে বিষয় আছে, আমরা কী কী করছি এবং আগামী দিনও জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা কী কী করতে যাচ্ছি। তো এই বিষয়ে ওনাকে আমি অনুরোধ করার পরে উনি বললেন যে ওনাদের সাথে উনি কথা বলবেন। আগেও হয়তোবা উনি কথা বলেছেন, কিন্তু যেহেতু আমি ওনাকে অনুরোধ করেছি উনি বলছেন যে আমি নিশ্চয়ই ওনাদের সাথে কথা বলব। তো সেইভাবে উনি ওনাদের সাথে কথা বলে আমাদের জনজাতি এরিয়াতে সমস্ত বিষয়ে আমরা যাতে ওখানকার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে মেন। তো এমএচের থেকে ওনাকে পাঠানো হয়েছে এবং সেইভাবে আশা করি যে আগামী দিন আমাদের জাতি জনজাতি একসাথে আমরা মিলেমিশে ত্রিপুরাতে একসাথে আমরা থাকবো, ভালোভাবে থাকবো। কোনো রকম ডিফারেন্স যদি থাকে সেটা আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো আমরা মিটিয়ে নেব। এবং যেহেতু উনি এসছেন সেইভাবে উনি বলেছেন যে আমি নিশ্চয়ই ওনাদের সাথে কথা বলে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। Later on Monday evening, the IPFT has submitted a memorandum to the Northeast India's advisor A.K. Mishra. On this day, all the members of IPFT met the Ministry of Home Affairs Northeast India's advisor A.K. Mishra in the chamber of Minister Shukla Charan Nowatia at the Secretariat. The IPFT State Secretary Chapandev Burma said in the coming days, good news will be announced for the Tiprasa people on the month of December. So, tabukno sini advisor Ministry of Home Affairs sini A.K. Mishra ji bobai maralai pekasu ekai maralai tabuk norok nasingi tongoni bagi norno pipeline hambai খুব কাহাম ডিসকাশন খা নরব সাইমানো जों थांनाय 27 तारिख जुलाइ दिल्ली और इंगै जों आ जायगायाव आलोचना खा पक सालायखा जतनो साइमानो आईपीएफटी नि जे कोर डिमान्ड अब स्टेटहुड डिमान्ड तिते एडिसे एरिया न तुये सेपारेट स्टेट जेने टिप्रालेन्ड अब सिनी मूल दाबी कोर दाबी जों आबनो प्लेस खालायखा पासापासि ताबुक जे सिनी टिप्रासारक बाय विभिन्न पलिटिकल पार्टी विभिन्न सोशल अर्गानाइजेशन एबा ताबुक जों बाय जे आलोचना अंगै तंमाने आबरं न तुयबो जों गाहाम खालाय सेथ्रलाय डिसकाशन खालायलायखा ओंखाय जों सिनि मतामतखौ जों आशाबादी जे बुसखांनाय लोकसभा इलेक्शन बुसखांगनो डिसेम्बर मासनि बिसिंगनो कोनो ना कोनो सिद्धांत सिनि
মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ভারত সরকার কোনো না কোনো একটা সিদ্ধান্ত না নেয় আবো जों রিকোয়েস্ট খালাयखा ডিসেম্বরनि बिसिङावनो जा समस्या जा त्रिपुरासानि बागै सिनि मूलत आइडेन्टिटी क्राइसिस जों जे थाङै थांनानै बागै लामा जों साखासिनि डेभलपमेन्ट मूल इस्युया सिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस सिनि डेभलपमेन्ट या सिनि नांगौ कन्स्टिटिउसन सांबिधानिक जे समाधान जेटा मेन सिनि त्रिपुरालेण्ड जों अर्डार मानखांखायनो सिनि आइडेन्टिटिनो जों सेफगार्ड माननाय दाबुंनि जे प्रसेस आलोचना अब डिसेम्बरनि बिसिङावनो क्लोज खायो आलोचना खालायो किसु ना किसु त्रिपुरासानाव मोथानानै बागै किसा रिजाथन अब सिनि पलिटिकल पार्टिनि बिसिं जों सिनि इंगै जों रिक्वेस्ट खालायो दाबो কোনো সমান দরকার বাগলু করনে কক্সং মুংজে বসকাঙো লোকসভা চংমারি কি অবন কি চংমারি না বেস খাইজে জাস্ট কাহানি মানে থুংনা বাগাই সিমনা দাও বাহাইকে ফাই অবা হাইকে ডিসকাস কক্সং কানো আবো তাবো সে নং লোকসভা বসকাংনি হিনসাপানো মো মেটার তো জুলাই মাসनि सिमि चललाय दङ जत्र साइमानो शुधु आइपिएफटि बाय सिमिया त्रिपुरा मथा बा चिनि जे गोबांमा हदा ग्रुप ससियेल अर्गानाइजेशन बरक बायबो बरक डिसकासन खाइदों ओमफ्राय लोकसभा इलेक्शन तो 2024 আছে अब अलरेडी जों जुलाइ मासनि सिमि डिसकासन जे सलि दङ आमस्लाय सिगां डिसेम्बर जुलाइ हिनले आमस्लाय सिगां उनाव जों साइमानो जरा चिनि मडेलिटी कमिटिनि जे मेटार दङ आरो जे इस्यु अलरेडी आबनो बेस खालायनो आइपिएफटि बाय बीजेपी जे एलायन्स का जे पॉइंट न तुई जे गोबांमा इस्यु न तुई आबनो बेस खालायनो ताबुकनि जा पद्धति ताबुकनि त्रिपुरालेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल बा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल हिंदी बा आबार बदे 125 एमेन्डमेन्ट हिंदी बरक सेथ्रै नाय दङ बबरिनाय मतै मारिनाय आबो चिन्तानिसो जों चिनिथ डिमान्ड स्टेटहुड ताबुक बरक तामरिना नाया बरक डिसकासन खालायो बरक ताम सिद्धान्त ना जोंबो नासिङै दङ ओमफ्राय आबो कुनु पलिटिकल इस्यु तो माने निर्वाचननि कुनु इलेक्शननि इस्युया आबो अलरेडी जेफ्रो থেকে अब मडेलिटी कमिटी खाजाका आपन सिमी प्रसेस संगे मो जे ताबुक जे टक मो जे आलोचना अब जुलाई मासनि सिमी जुलाई 2023 विशेषत बोधे इलेक्शन नि पर থেকে मो 2023 नि इलेक्शन नि पर থেকে न माने तैबो सुरुंफिका माने काहाम खलायै अब सुरुंगै दङ आरो कुनु अब बसकानि लोकसभानि इस्यु नि अब किछु करे आं मने खलाय आछन ও একে মিশ্রা যে ফাই মানে আবো কি মডেলিটি কমিটি নি যে রিপোর্ট নি অনুযায়ী দা কক্সলি তো না আর রিপোর্ট দাউন জাকা সাওয়ানো তাবুংনি যা যে অর যে সরকার আসগুই যা डेभलपमेन्ट नि जे प्रसेस चलि दङ आबो मडेलिटी कमिटी और सोशियो इकोनॉमिक आपटिके जे कायसा कमिटी खाजाक आबोनो बेस खालायनो तो सब किछु डिसकासन चलि दङ आरो कोनो फाइनल साजाया जे मतेरिनाय तामो रिखाइस्ति त्रिपुरा बानसिनो बर आबो स्टाडी खालाय दङ ताबो ए स्टाडी आबो उनखेपे से जोंना निंथन जोंनि त्रिपुरा सानो कोनो कोनो किछु रिसिथन जों सानो त्रिपुरालेण्ड ताबो भारत सरकार जोंनो तामरिनाय जोंहाबो नासिङै दङ Reported by Shalchang from Agartala, Chini Khorang.